Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, farabbi yassir wa la tu'assir ya Rabb, mudahkan kami semua. Saya bersyukur dapat jumpa lagi hari Ahad ini di pertemuan kedua pembelajaran kitab Al-Kitabah. Hari ini kita akan masuk daras kedua. Daras pertama kita sudah selesai membahas Al-Lamus Syamsiyah, Lamul Qamariyah. Itu materi daras awal ya. Kan lalu ini daras asani. Mu'amara mungkin. Fadli Bismillahirrahmanirrahim. Ad-dars tsani, pelajaran kedua. At-ta'ul marbutatu wat-ta'ul maftuhatu. Ta' marbutah dan ta' maftuhah. Marbutah Yang bulat. Maftuhah yang terbuka maksudnya. Nama lainnya mabsutah. Nama lainnya ini. Mabsutah. Al-mabsutah. Istilah lainnya sama dia dengan maftuhah ya. Marbutah atau maftuhah atau mabsutah. Materi kita hari ini. Judulnya Khutbatul Jumu'ati. Khutbah Jumat. Jumat menjadi bahasa kita. Khutbah Jumat. Al-kalimatul jadidatu. Bentar. Kosakata baru. Kanaza yaknizu. Menyimpan. Bukan harta karun ya? Iya, menyimpan harta. Apa namanya istilah lain tuh? Menimbun. Nggak bisa. Zahabun di sini emas ya, Ustaz? Zahabun emas. Isim ya. Zahaba pergi. Kalau zahabun masdar. Zahabun hanya panjang. Masdar dari zahab. Kepergian. Selain zahabun emas. Fiddotun perak. Fiddah perak. Basyara yubasyiru. Kabar gembira. Memberikan kabar gembira. Memberikan, menginformasikan. Ayatun. Bukti-bukti atau tanda-tanda. Ayat. Jamak dari ayatun. Ayat Al-Quran. Sa'ida yas'adu. Naik. Sa'ida alal mimbar. Naik ke atas mimbar. Khatibun. Khatib yang berkhutbah. Khutbah sifat musyabbah dia. Fa'ilun. Minbarun, mimbar. Jamaknya manabir. Miqdarun. Ukuran, kadar. Akhraja yukhriju, mengeluarkan. Af'ala yuf'ilu, mengeluarkan. Zakatun, zakat. Bayyana yubayyinu, menjelaskan. Iqabun, iqab atau sanksi. Hukuman. Sanksi hukuman. Ulangi dari kanaza. Kanaza yaknizu. Zahabun, fiddatun. Basyara yubasyiru. Ayatun. Sa'ida yas'adu. Khatibun. Minbarun. Miqdarun. Akhraja yukhriju. Zakatun. Bayyana yubayyinu. Iqabun. Bawahnya Al-mustalahatul jadidatu. Istilah-istilah baru. At-ta'ul maftuhatu. At-ta'ul marbutatu. Nassun. Teks. Nassun teks. Ta' maftuhah, ta' marbutah, dan teks.
Di bawah kisahnya. Hina qaruba waqtu sholati fi yaumil jumu'atil madhi zahabtu ilal masjidi mubakkiran. Hina. Ketika Ustaz. Ketika telah dekat. Ketika telah dekat waktu sholat pada hari Jumat yang lalu, saya telah pergi ke masjid dan lebih dulu ya, Lebih awal. lebih awal. Lawannya Hmm. mutaakhiran, ya kan? Nah, Yang mubakkiran lebih awal, lebih dini. Wasallaitu. wasallaitu raka'ataini tahiyatal masjidi thumma jalastu atlu ayatin min kitabillah. Kemudian saya sholat 2 rakaat, yaitu sholat tahiyatul masjid. Kemudian saya duduk membaca ayat-ayat dari Al-Quran. Beberapa gitu. Membaca beberapa ayat dari Al-Quran. Hatta su'idal khatibul minbaro. Sampai khatib naik ke mimbar. Ke atas. Ke atas mimbar. Wa nadal muazzinu lis-salati. Dan muazzin azan ya untuk Mengumandangkan. dan muazin mengumandangkan azan untuk sholat. Summa qamal khatibu wa alqal khutbatal ula. Kemudian khatib berdiri dan menyampaikan khutbah yang pertama. Nah. Fatahaddatsa 'aniz zakati wa an miqdariha. Dan beliau membahas tentang zakat dan kadarnya atau ukurannya. Wasawabi man yukhrijuha, dan ganjaran bagi orang yang mengeluarkannya. Wa tala qaulahu ta'ala mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Dan khatib membaca firman Allah Ta'ala dan perumpamaan orang-orang yang menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah seperti perumpamaan orang yang menanam seperti benih yang ditanam yang menumbuhkan 7 bulir ya. 7 bulir dari tiap-tiap benih tersebut. Ada 100 bulir. Dan Allah yudhaifu melipat gandakan. Dan Allah melipat gandakan bagi orang yang dikehendakinya. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maha luas karunia-Nya. Oh iya, dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha mengetahui. Summa jalasa qalilan wa qama wa alqal khutbata tsaniyata. Kemudian khatib duduk sebentar dan berdiri untuk menyampaikan khutbah yang kedua. Fabayyana iqaba man yamna'ud zakata. Dan beliau menjelaskan hukuman bagi orang yang menolak zakat atau tidak menunaikan zakat. Enggan membayar zakat. Wa tala qaulahu ta'ala وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Dan beliau membaca firman Allah Ta'ala, dan orang-orang yang menyimpan harta berupa emas dan perak dan tidak menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka diberikan kabar gembira kepada mereka dengan siksa yang pedih. Abashirhum, beritahukanlah kepada mereka. Maka beritahukanlah kepada mereka tentang azab yang pedih.
Hmm. Summa uqimatis shalah. Kemudian saya mendirikan shalah. Uqimat. Wabak. Uqimat majhul, bukan Ah, saya. oh, kemudian sholat didirikan ya. Didirikan. Wa ba'da intihaiha utu ila baiti. Dan setelah selesai, saya kembali ke rumah saya. Nah, nanti Wadi ya, Insya Allah. Saya. tanpa diartikan mungkin dari awal. Hina. Hina qaruba waqtu salati fi yaumil jumu'atil madhi, ذهبت إلى المسجد مبكرا وصليت ركعتين تحية المسجد ثم جلست أتلو آيات من كتاب الله حتى صعد الخطيب المنبر ونادى المؤذن للصلاة ثم قام الخطيب وألقى الخطبة الأولى فتحدث عن الزكاة وعن مقدارها وثواب من يخرجها وتلا قوله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم ثم Summa. جلس قليلا وقام وألقى الخطبة الثانية Hmm. فبين عقاب من يمنع الزكاة وتلا قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم Hmm. ثم أقيمت الصلاة وبعد انتهائها عدت إلى بيتي. Hmm. Syukran. عفوا. Mu'amarah. Barakallahu. Tapi coba. Ummu Nur Hidayah mungkin Ustaz. dibaca. At-ta'ul marbutah. At-ta'ul marbutah wat-ta'ul maftuhah. Artikan Om. Uh, Sama. ta marbutah dan ta terbuka. Nah. Khutbatun. Khutbatul Jumu'ati, khutbah Jumaat. Al-kalimatul jadidah. Al-kalimatul jadidah, perkataan baru. Kanaza yankizu. Yaknizu. Kanaza yaknizu. Fa'ala yaf'ilu. Wazannya fa'ala. Fa'ala yaf'ilu. Maksudnya. Maksudnya menyimpan. Nah. Zahabun. Zahab, emas. Mas. Fiddah. Fiddatun, perak. Basyara. Basyara yubashiru, memberi khabar, memberitahu. Ayatun, perkataan-perkataan. Ayat-ayat firman. Ayat-ayat. Sa'ida yas'adu, naik. Nah. Khotibun, orang yang memberi khutbah. Nah. Minbarun, mimbar. Nah. Miqdarun, ukuran. Akhraja yukhriju, keluar. Mengeluarkan. Mengeluarkan. Zakatun, zakat. Bayyana yubayyinu, menjelaskan. Iqab, balasan. Hukuman. Al-mustalahatu. Al-mustalahatul jadidatu, terminologi baru. At-ta'ul maftuhah, ta terbuka. At-ta'ul marbutah, ta marbutah. Nasun. Nas. Nas. Hina qaruba waqtu salati fi yaumil jumu'atil madi zahabtu ilal masjidi mubakkiran. Nah. Terjemah Ustaz. Terjemahkan boleh? Ketika telah hampir waktu solat,
pada hari Jumaat yang lepas, saya pergi ke masjid awal. Wasallaitu rak'ataini tahiyatal masjidi. Thumma jalastu atlu ayatin min kitabillah. Dan saya solat dua rakaat tahiyatul masjid. Kemudian saya duduk membaca beberapa ayat daripada Al-Quran, kitabullah. Hatta sa'idal khatibul minbara wa nadal muazzinu lis-salati, sehingga khatib naik ke mimbar dan muazzin melaungkan azan untuk solat. Summa qamal khatibu wa alqal khutbatal ula. Kemudian khatib berdiri dan menyampaikan khutbah pertama. Fatahaddasa aniz zakati wa an miqdariha. Maka dia membahaskan tentang zakat dan ukurannya, ukurannya, kadarnya. Wasawabi man yukhrijuha, dan balasan ganjaran bagi sesiapa yang mengeluarkannya. Wa ta'ala qawlahu ta'ala masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Dan khatib telah membaca firman Allah, iaitu perumpamaan orang yang menafkahkan sebahagian hartanya pada jalan Allah seperti biji benih yang menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkai tersebut mempunyai 100 biji benih. Dan Allah melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan sesungguhnya Allah Maha Luas lagi Maha mengetahui. Summa jalasa qalilan, kemudian duduk sebentar. Wa qama wa alqal khutbatas saniyah, dan berdiri dan kemudian khutbah kedua disampaikan. Khatib menyampaikan khutbah. Khatib menyampaikan khutbah kedua. Fabayyana iqaba man yamna'uz zakata, dan beliau membahaskan balasan bagi orang yang enggan membayar zakat. Wa ta'ala qawlahu ta'ala, dan beliau membacakan firman Allah, walladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'azabin alim. Dan bagi orang-orang yang enggan bagi orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak mahu menafkahkannya pada jalan Allah, berilah khabar kepada mereka dengan balasan yang sangat dahsyat. Ma uqimatis salatu wa ba'da intihaiha udtu ila baiti. Kemudian solat didirikan, dan selepas selesai solat saya kembali ke rumah. Tanpa diartikan Om dari atas. Hina qaruba waqtu sholati fi yaumil jumu'atil madi zahabtu ilal masjidi mubakkiran wa shallaitu rak'ataini tahiyatal masjidi thumma atlu ayatin min kitabillah hatta qa'idal khatibul minbara wa nadal muazzinu lis-salati thumma qamal khatibu wa alqal khutbatal ula.
fatahaddatsa aniz zakati wa an miqdariha wa sawabi man yukhrijuha watala qawlahu ta'ala Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un 'alim. ثم جلس قليلا وقام وألقى الخطبة الثانية فبين عقاب من يمنع الزكاة وتلا قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. Summa uqimatis salatu wa ba'da intihaiha udtu ila baiti. Ahsanti, syukran. Nur Hidayah, barakallahu fikum. Wa fiikum barakallahu. Ada Ummu Faiza juga sudah hadir. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Ummu Faiza. Ahlan bik, Ustaz. Afwan terlambat. Menyimak dulu, Ustaz. Tadi dengar artinya ya? Tidak, Ustaz. Nah, belum dengar artinya? Belum, Ustaz. Belum ya. Ummu Rahma mungkin artikan? Nah, Ustaz. Artikan, ya? Ini Ustaz, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Judulnya At-ta'ul marbutatu wa ta'ul maftuhatu. Ta yang terikat, Ustaz, artinya terikat ya, Ustaz? Ya. Terikat dan tak terbuka atau Ta yang terikat dan tak yang terbuka. Tapi udah jadi istilah tak marbutoh, ya kan? Nah, Ustaz, tak marbutoh, nah. Khutbatul Jumu'ati, khutbah Jumat. Nah. Al-kalimatu jadidatu, kata-kata yang baru. Kana zayaknizu, menimbun. Zahabun, emas. Fiddatun, perak. Basyara, yubashiru, memberi kabar gembira. Ayatun, ayat-ayat Al-Quran. Sa'ida yas'adu, naik. Khatibun, orang yang menyampaikan ceramah, ya, khatib. Mimbarun, mimbar. Miqdarun, kadar atau ukuran. Akhraja yukhriju, mengeluarkan. Zakatun, zakat. Bayyana yubayyinu, menjelaskan atau menerangkan. Iqabun, sanksi atau hukuman. Al-mustalahatu jadidatu, istilah-istilah yang baru. At-ta'ul maftuhatu, at-ta'ul marbutatu, nasun. Yang pertama tak marbutoh, tak maftuhah, tak marbutoh, dan teks. Nasun, teks. Hina qaruba waqtu sholati fi yaumil jumu'atil madhi, dhahabtu ilal masjidi mubakkiran. Ketika mendekati waktu sholat pada hari Jumat yang lalu, saya pergi ke masjid lebih awal. Wa shallaitu raka'ataini tahiyatal masjidi summa jalastu atlu ayatin min kitabillahi. Kemudian saya sholat 2 rakaat, yaitu sholat tahiyatul masjid. Kemudian saya duduk dan saya duduk membaca ayat-ayat dari kitabullah. Beberapa ya. Saya membaca beberapa ayat dari kitabullah, Al-Quran. Hatta khatibul minbaro, sampai khatib naik ke mimbar, naik mimbar.
Naik ke atas mimbar. Naik ke atas mimbar. Wa nadal muadzinu lis-sholati. Dan muadzin mengumandangkan azan Untuk sholat. untuk sholat. Tsumma qamal khatibu wa alqal khutbatal ula. Kemudian khatib berdiri dan menyampaikan khutbah yang pertama. Nah, Fatahaddatsa 'aniz zakati wa 'an miqdariha. Dan khatib menyampaikan mengenai zakat berbicara tentang dan khatib berbicara tentang zakat juga tentang ukurannya. nah, dan pahala orang yang Wasawabi man yukhrijuha wasawabi man yukhrijuha, dan pahala bagi siapa yang mengeluarkannya. Watala qaulahu ta'ala, dan khatib membacakan firman Allah Ta'ala. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. tumbuh 100 benih lagi. Nah, Ustaz. Allahu Uh, dan Allah melipat gandakan dan Allah melipat gandakan bagi siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. luas karunia-Nya. Hmm. Summa jalasa qalilan wa qama wa alqal khutbata tsaniyata. Kemudian khatib itu duduk sejenak, sebentar, lalu dan khatib itu berdiri dan menyampaikan khutbah yang kedua. Fabayyana iqaba man yamna'u zakata. Dan khatib menjelaskan sanksi bagi siapa saja yang menghalangi atau menghalangi bagi siapa yang tidak membayar zakat. Wa ta'ala qaulahu ta'ala, dan khatib membacakan firman Allah Ta'ala, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka berilah kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Tsumma uqimatis sholatu wa ba'da intihaiha 'udtu ila baiti. Kemudian didirikanlah salat, dan setelah selesai salat saya kembali ke rumah saya. Tanpa diartikan di atas Hina qaruba waqtu sholati fi yaumil jumu'atil madhi dhahabtu ilal masjidi mubakkiran wa shallaitu rak'ataini tahiyatal masjidi summa jalastu atlu ayatin min kitabillahi hatta su'idal khatibul minbara wa nadal muadzinu lis-salati summa qamal khatibu wa alqal khutbatal ula fatahaddatsa 'aniz zakati wa 'an miqdariha wa thawabi man yukhrijuha wa tala qaulahu ta'ala mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Tsumma jalasa qalilan wa qama wa alqal khutbata tsaniyata fabayyana iqaba man yamna'u zakata wa qaulahu ta'ala walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Tsumma uqimatis salatu wa ba'da intihaiha 'udtu ila baiti. Syukran. Afwan Ustaz. Ummu Abdurrahman langsung mungkin. Nah, Ustaz. Nah.
Hina qaruba waqtu salati fi yaumil jumu'ati madi. Dahabtu ila masjidi mubakkiran wa sallaitu raka'ataini tahiyatal masjidi. Summa jalastu atslu ayatin min kitabillahi Nah, hatta sa'idal khatibul minbara wa nadal muadzinu lis-sholati summa qama al-khatibu wa alqal khutbatal ula nah, fatahaddatsa 'ani zakati wa an miqdariha wa sawabi man yukhrijuha wa bagus. tala qaulahu ta'ala mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah Nah, wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Summa Thumma jalasa qalilan wa qama wa alqal khutbatal thaniyata fabayyana iqaba man yamna'u zakata wa tala qawlahu ta'ala walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Thumma uqimatis salatu wa nah, ba'da intihaiha uttu ila baiti. nah. Syukran Ummu Abdurrahman, bagus. Baru Wafikum Jaya. barakallah. Ummu Fadlur Rahman mungkin. Naam Ustaz. Langsung Om. Artinya tahu tadi ya? Naam Ustaz. Udah dicatat. Hina. Hina qaruba waqtus sholati fi yaumil jumu'atil madi dhahabtu ilal masjidi mubakkiran wa sholaitu rak'ataini tahiyatal masjidi summa jalastu atlu ayatim min kitabillahi hatta sa'idal khatibul minbara wa nadal muadzinu lis-sholati summa qamal khatibu wa alqal khutbatal ula fatahaddatsa aniz zakati wa an miqdariha wa thawabi man yukhrijuha wa tala qawlahu ta'ala mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin minhu habbah wallahu Fi kulli sumbulatin fi kulli sumbulatin mi'atu fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Nah, Summa jalasa qalilan wa qama wa alqal khutbata tsaniyata nah, fabayyana iqaba may yamna'u zakata wa tala qawlahu ta'ala walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Summa uqimatis sholatu wa ba'da intihaiha uttu ila baiti. Santai bagus Ummu Fadlur Rahman. Jazakallah khair Ustaz. Ada Ummu Fadlur Rahman, ada Ummu Abdurrahman bersama. Naam, senior anak Ummu Abdurrahman. Alhamdulillah. Ajaum. Syukran Abdurrahman. Ummu Ayu Liana juga kawannya Ummu Abdurrahman. Ummu Ayu, Naam Ustaz. fadli. Hina qaruba waqtu sholati fi yaumil jumu'atil madi. Zahabtu ilal masjidi mubakkiran. Wa sallaitu rak'ataini tahiyatal masjidi.
Summa jalastu atlu ayatin min kitabillahi hatta su'idal khatibul mimbaro Mimbar. wa nadal muadzinu fis sholati summa qamal khatibu wa alqal khutbatal ula wa tahaddatsa aniz zakati Fatahaddasa aniz zakati wa an miqdariha wa sawabi man yukhrijuha wa tala qawlahu ta'ala masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atun habbah mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Summa jalasa qalilan wa alqal khutbata tsaniyata fabayyana iqaba man yamna'u zakata wa tala qawlahu ta'ala walladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Summa aqimatis sholatu wa ba'dan tihaiha udtu ila baiti. Ahsanti, syukran Ummu Ayu, bagus. Ada Ukhtu Inayah sudah hadir. Nah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Ukhtu Inayah. Ahlan bik ya Ustaz. Simak dulu ya. Ya Ustaz. Mufaizah sudah Mufaizah? Udah ya? Belum? Belum, Ustaz. Langsung ya, tadi artinya sudah kan? Sudah, Ustaz. Jazakallahu khair. Sama Hina qaruba waktu sholati fi yaumil jumu'atil madi dhahabtu ilal masjidi mubakkiron. Wasallaitu raq'ataini tahiyatal masjidi. Summa jalastu atlu ayatin min kitabillahi hatta so'idal khotibul minbaro wa nadal muadzinu is-sholati summa qomal khotibu wa alqol hutobatal ula fatahaddatsa aniz zakati wa an miqdariha wa thawabi man yukhrijuha wa tala qawlahu ta'ala masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sambung dari ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Summa jalasa qalilan wa qoma wa alqal khutbatas tsaniyah wa bayyana iqaba man yamna'u zakata atala qawlahu ta'ala walladzina yaknizuna ad-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Summa uqimatis sholatu wa ba'da intihaiha
Udtu ila baiti. Nah, syukran Ummu Faiza, bagus. Barakallahu Afan fikum. Ustaz. Wafika barakallah. Jazakallah Ummu khair. Saidah juga belum mungkin. Dari Om. Hina qaruba waqtu salati fi yaumil jumu'atil madhi. Dhahabtu ilal masjidi mubakkiran. Nah, Wa sallaitu rak'ataini tahiyatal masjidi. Thumma jalastu atlu ayatin min kitabillahi hatta sa'idal khatibul minbara wa nadal muazzinu lis-salati. Thumma qama al-khatibu wa alqal khutbatal ula fatahaddatsa 'aniz zakati wa an miqdariha wa thawabi man yukhrijuha wa tala qawlahu ta'ala mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un 'alim. Thumma jalasa qalilan wa qama wa alqal khutbata tsaniyata fabayyana iqaba man yamna'u zakata wa tala qawlahu ta'ala walladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Summa. Mati sholatu wa ba'da intihaiha uttu ila baiti. Nah, syukran Ummu Saidah. Barakallahu fikum. Yang lagi ada yang belum lagi. Ma'rum fil marham Saidah. Terakhir ya Ukhtu Inayah ya. Sudah semua Nah, Ustaz. dari atas langsung. Hina قرب وقت الصلاة في يوم الجمعة الماضي ذهبت إلى المسجد مبكرا فصليت ركعتين وصليت ركعتين تحية المسجد ثم جلست أتلو آيات من كتاب الله حتى صعد الخطيب المنبر ونادى المؤذن للصلاة ثم قام الخطيب وألقى الخطبة الأولى فتحدث عن الزكاة وعن مقدارها وثواب من يخرجها وتلا قوله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ما شاء الله. ثم جلس قليلا وقام وألقى الخطبة الثانية فبين إقابة من يمنع الزكاة وتلا قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ثم ثم أقيمت الصلاة وبعد انتهائها udatu ila idgham dia dan dibaca mutajahid. Wa ba'da intihaiha uttu ila baiti. Masih banyak yang belum tahu artinya, Ustaz. Afwan. Nanti simak ya. Ya, Ustaz, insyaallah. Namanya tadi udah tiga kali tuh kita artikan. Nah, Ustaz. Barakallahu Inayah. Nah, Ustaz. Kita udah semua ya. Kelas ya. Kita sekarang baca al-bahsu saja ya, al-bahsu pembahasan Ummu Ammar ya. Nah, Ustaz.
Pembahasan tentang apa, Tak marbutah dan tak maftuhah. Nah, al-bahsu seperti itu. Al-bahsu seperti nahwu ya. Al-bahsu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-bahthu, pembahasan. Unzur ilal kalimatil lati tahtaha khattun wahidun fin nassis sabiqi misl dhahabtu tajid anna ta'a tuktabu fiha. Lihatlah pada Lihatlah kata-kata. Lihatlah pada kata-kata yang bergaris bawah satu pada nas atau teks terdahulu. Contohnya dhahabtu, kamu temukan bahwasanya Saya pergi, dhahabtu, saya pergi, kamu temukan maksudnya tak ditulis di dalamnya. Seperti ini, hakadha. Hakadha, seperti ini. Wa hadhihi ta'u tusamma. Wa hadhihi ta'u. Wa hadhihi ta'u tusamma ta'al maftuhata. Seperti ini. Dan tak ini dinamakan tak maftuhah. Buka maftuhah. Wanzur ilal kalimatil lati tahtaha khattan. Nani misli al-jum Umur Rahma mungkin kita baca. Ustaz. Kita baca tempat-tempat tak maftuhah ya. Ustaz. Mawaridu kitabati. Mawaridu kitabati ta'i maftuhatun. Maftuhatan. Ustaz ya, tempat-tempat penulisan. Tempat-tempat penulisan ta yang tak maftuhah ya. Tak maftuhah. Al-awwal. Al-awalu fi akhiri jam'il muannatsi salimi. Pada akhir jama' muannas salim. Contohnya alamatun. Contohnya amilatun Ustaz ya. Amilat afwan. Amilatun. Amilatun. Mufraduha amilatun. Itu juga taknya tak. Ketika jama' taknya tak maftuhah, ketika mufrad tak marbutah. Jami'atun. Jami'atun fil qausaini jami'atun, kampus ya, kampus-kampus. Nah, jamaknya pakai tak maftuhah, mufradnya pakai tak marbutah. Jamilatun. Jamilatun fil qausaini jamilatun. Wanita-wanita yang cantik. Ketika jamak dia pakai tak maftuhah, ketika mufrad marbutah. Hauzatun. Hauzatun fil qausaini hauzatun. Allah. Tilmizatun. Tilmizatun fil qausaini tilmizatun, para siswi. Jamaknya jamak muannas salim memakai tak maftuhah, ketika mufrad mufradahnya tak marbutah. Katibatun. Katibatun fil qausaini katibatun, penulis, para penulis. Ketika jamak muannas salim pakai tak maftuhah, mufrad tak marbutah. Muallimatun. Muallimatun fil qausaini muallimatun, pengajar ya, guru perempuan. Ketika jamak tak maftuhah, ketika mufrad tak marbutah. Musalliyatun. Musalliyatun fil qausaini musalliyatun. Para wanita yang sedang melaksanakan sholat ya, Ustaz. Ketika jamak dia tak maftuhah, ketika mufrad tak marbutah. Jam'iyatun. Jam'iyatun fil qausaini jam'iyatun. Bisa ya? Ya.
Masya Allah, Ini Ustaz. kondisi yang pertama. Nah, Dalam keadaan di akhir jamak. di akhir jama' mu'annas salim. Mu'annas salim. Syukran. Apa Ustaz? Barakallahu. Taufik, barakallah. Umu Nur Hidayah Asani. الثاني في آخر جمع التكسير الذي ينتهي مفرده بتاء مبسوطة. Pada akhir jamak taksir yang tunggalnya berakhiran dengan ta mabsutah, tak maftuhah sama. Mabsutah tak maftuhah sama. Contohnya awqatun mufraduha waktu jadi jamaknya dan mufradnya juga pakai ta maftuhah atau mabsutah sama. Aswatun sautun, suara-suara. Aswat jamak tuh pakai ta maftuhah. Amwatun mufraduha mautun, mati. Orang-orang yang mati. Aqwatun mufraduha qautun. Qutun. Nah, makanan pokok, makanan dasar. Nabatun mufraduha nabatun. Pakai ta maftuhah kan? Sambung. Tumbuh-tumbuhan. Buyutun, baitun, rumah-rumah. Boleh ya? Boleh. Di akhir jamak taksir. Jamak taksir yang tunggalnya dengan tak tuha. Syukran, Nur Hidayah. Ummu Abdurrahman mungkin. Nah, Ustaz. As-salis. Fi akhiris mil alami. Alami mufradil a'jami. Di akhir isim alam mufrad yang asing. Yang asing non Arab. Nama non Arab. Tapi tunggal ya. Nah, Ustaz. Contohnya apa itu? Zaro. Zaradash. Nama asing. Zaradash. Zarodashat gitu Ustaz. Zarodashat. Zarodashat. Nama asing. Nama baca aja. Nama Zarodashat Buna Birot. Buna Barot. Jaulayat. Mufrad. Juliet. Juliet. Astrut. Al-Yazabat. Al-Yazab. Suwak. Syukat. Ismat. Inggris. Asmat. Ismat. Ismat. Bahjat. Madahat. Sarwat. Semua itu nama asing ya. Nama asing, Ustaz. Nama asing agak sulit ya. Jarang. Akhirannya menggunakan tak terbuka. Tak maftuhah. Syukran. Apaan, Ustaz? Abdurrahman bagus. Ummu Saidah mungkin Ar-Rabi. Fi akhiril fi'lil muttasili
bita'it ta'nisi. Pada akhir kata kerja. Pada akhir kata kerja yang bersambung dengan ta ta'nis. Nah, kata kerja madhi biasa ya. Nah, Madhi. Darasat. darasat, darasa, zaid, Ta'nis. ta'nis, yusawi, darasat. Nah, dia telah belajar. Dia telah belajar. Qara'at. Qira'at. Dia. Dia telah membaca. Zarat. Zarat. Dia telah berkunjung. Mengunjung. Berkunjung. Namat. Namat. Dia telah tidur. Hajjat. Dia telah berhaji. Nadarat. Nadarat. Dia telah melihat. Nadat. Nadat. Dia telah menyeru. Menyeru. Akalat. Akalat. Dia telah makan. Salat. Dia telah sholat. Syukran. Afwan Ustaz. Ida barakallahu fikum. Barakallah. Ummu Fadlur Rahman mungkin. Naam Ustaz. Al-khamis fi akhiri. Al-khamis fi akhiril fi'lil mutasili bita'il mutaharrokati mutaharrikati ta'ul fi'lu. Ta'ul fa'il. Ta'ul fa'il. Pada akhir kata kerja. Pada akhir kata kerja yang bersambung dengan ta berharokat. Berharokat atau ta fa'il, tak pelaku. Tak pelaku. Ana, anta, anti. Darastu, darasta. Darastu, darosta, darosti. Nah, taknya tak apa tuh, tak maftuhah. Nazartu, nazarta. Nazarta, nazarti. Syahadtu. Syahadtu, syahadta, syahati. Zara'tu. Zara'tu, zara'ta, zara'ti. Nah, itu taknya tak mutaharrikah namanya Berharokat. Berharokat. Wahwa fa'ilun. Fa'il. Ya kan? Dhamir muttasil kan? Nah, Ustaz. Syukran. Afwan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ummu Ayu Liana mungkin. Naam Ustaz. Sadis fi akhiri. Fi akhiril fi'lil muntaha bitai asliyati. Bitain asliyatu. Asliyatin. Pada akhir kata kerja. Pada akhir kata kerja yang apa ini? Yang berakhiran dengan mata dia telah mata somta kata asli tuh. Naam. Mata fi'il madhi ya kan? Nah. Somata apa? Somata diam, sakata sama sakata. Bata bermalam. Fata luput. Semua fi'il madhi ya. Naam Ustaz. Beritanya tak asli Naam. Bukan tak nih. Syukran. Afwan. Ummu Faiza setuju fi akhiri. Fi akhiril ismilladzi tasbiqut ta'i ya Ustaz. Ta'u. Tasbiqut ta'u. Ta'u wawu sakinata au ya'u sakinata. Pada akhir isim yang sebelumnya ta wawu sakinah atau ya sakinah. Nah, sebelum ta ada wawu
sukun wawu atau wawu sukun atau ya sukun. tasbikut ta, berarti tasbikut ta gitu. Ta-nya dibaca fathah. Alladzi tasbikut ta wawun sakinatun Wawun sakinatun au yaun. yaun sakinatun gitu. Ada akhir isim yang huruf ta-nya didahului oleh Oh, yang huruf ta-nya didahului oleh wawu sukun. sukun atau ya sukun. Contohnya ifrit, ifritun, Ifritun, jin ifrit, jin ifrit, yakut, yakutun, nama batu permata, batu permata, yakut, permata, yakut. Hanutun toko, hanutun toko, bukan. Angkabutun butun laba-laba. laba-laba, Nama surat ankabut, angkabut, jibrut, jibrutun, jabarut, afwan. jabarutun, Jabarut, alam Jabarut. Kibritun, kibritun, kibrit semacam apa namanya kibrit, eko, ceret. oh nah, Ada 7 tempat itu ya. 7 tempat, taknya tak ditulis sebagai tak maftuhah. Tuhan. Syukron. Apaan Muka Ustaz? izah barakallahu fikum. Wafika barakallah. Udah jam 2 lewat. Anak izin dulu Om. Di sini mungkin. Jumpa lagi esok insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Barakallahu fikum, Ustaz.